बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 नवंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, खौफनाक तसादुम की राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान के सबर का पैमाना बहुत पहले से लबरेज था। आज बाज़ाब्ता तौर पर तालिबानी रिजीम, उनकी हठधर्मी और उनकी सहूलतकारी की वजह से टीटीपी ने एक और रेड लाइन क्रॉस की है। पाकिस्तानी ऑफिसर का अगवा और अगवा के बाद पाकिस्तानी ऑफिसर को जान से मार देना, ये वो रेड लाइन है जिसने अब पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई कदम उठाए जाने का बाज़ाब्ता तौर पर इंदिया दे दिया है, क्योंकि अब पाक अफगान सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होने जा रही है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी एक इंतहाई नपे तुले अंदाज में बर वक्त वेल टाइम्ड एक एलामिया जारी किया है, और इस एलामिये में जो तालिबानी रिजीम है उन पर एक चार्ज शीट प्रेजेंट की गई है। जो मुज़ाकरात के 3 दौर बेनतीजा खत्म हुए, पाकिस्तान ने उस पर डिप्लोमेटिकली हुज्जत तमाम भी कर दी है, और यह भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, और ये जो अफसर का अगवा है, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई की है। 15 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया है, और इस वक्त भी एज ऑफ वी स्पीक कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स जो हैं वो अफगान बॉर्डर से हमें रिसीव हो रही हैं। सब कुछ आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिजीम जो है उनके दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुतल्लिक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है। तब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को खत्म हुआ। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मुखलिसाना सालसी के मस्बत इक़दामात को सराहा। बयान में कहा गया है कि तयशुदा दौरानिये के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। गुज़श्ता 4 साल में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने बार बार तहम्मुल का मुजाहरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने तिजारती और इंसानियत दोस्त पेशकशें की, मगर हमें अमली जवाब नहीं मिला। बयान में कहा गया कि तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फरोग दिया। यह मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं है। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या ला ताल्लुकी का हवाला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात में अफगान फरीक ने बहस को खलल अंदाज मौज़ूआत की तरफ मोड़कर असल मसले को धुंधलाने की कोशिश की। बयान में कहा गया है कि मुअद्दबाना मुज़ाकरात के हामी हैं, मगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ काबिल अमल और काबिल तस्दीक इक़दामात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा, और दहशतगर्द अनासर और उनके मददगार दोस्त शुमार नहीं किए जाएंगे। ना ही दहशतगर्द और ना ही उनके सहूलतकार, उनके मददगार जो कि तालिबानी रिजीम है, उन्हें दोस्त नहीं समझेंगे, ये याद रखना। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि सिफारती ज़राए जो हैं उन्होंने हमें ये कन्फर्म किया है कि वज़ारत ख़ारजा ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक जामे और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़ पेश किया है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर और हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, और अब पाकिस्तान जो है वो हुज्जत चूंकि तमाम कर चुका है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सतह पर डिप्लोमेसी को, टॉक्स को, निगोसिएशंस को, पीस को वो चांस दे चुका है जो कि पाकिस्तान का देना बनता भी नहीं था। मतलब हमने अपने सबर से, आर पेशेंस रैन सो थिन, यू हैव लिटरली नो आइडिया। पाकिस्तान का सबर जो है वो बहुत पहले से जवाब दे चुका। हमें पता था कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होंगे। वी हैड एन आइडिया एंड वी इवन हैव द एविडेंस ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट कि भाई इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करो ताकि पाकिस्तान यहां पर मसरूफ रहे। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जारी कर दिए। ये सारी डेवलपमेंट्स और आज जो वाकया हुआ है अफसर के अगवा और कत्ल का, उसे भी हम समझते हैं और उसे इसके साथ जोड़ने की कोशिश भी करते हैं कि पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट जो मोफा की, फिर आज जो सबूत जारी किया है। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ क्वेटा पर खुदकुश हमले में मुलविस दूसरा हमलावर जो है वो अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि वो अफगान दहशतगर्द निकला है। फितना अल खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब अफगानिस्तान के सूबा वर्दक के जिला मैदान शहर का रिहायशी था। कोयटा एफसी हेडक्वार्टर जो है नॉर्थ हेडक्वार्टर, उस पर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। एफसी हेडक्वार्टर नॉर्थ पर हमला फितना अल खवारिज के अफगान दहशतगर्दों की ताज़ा तरीन शर्मनाक मिसाल है। अफगान तालिबान रजीम की हैद शिकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुष्ट पनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है।
یعنی آج ایک اور ایویڈنس جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. اچھا, اب اسی ایکویشن کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام. جو ٹی ٹی پی ہے اس نے ایک سی ٹی ڈی کے آفیسر کو آج شہید کر دیا ہے. ایک سی ٹی ڈی کے آفیسر جو کہ بنو کے محمد خیل ایریا سے جسے اغوا کیا گیا, خیبر پختونخوا کے بنو میں محمد خیل کا ایریا ہے, وہاں پر سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر کو ایبڈکٹ کیا گیا. اب انہیں جو ٹی ٹی پی ہے اس نے شہید کر دیا ہے. اب یہ ایک انتہائی تشویشناک چیز ہے, اور یہ اماج نیوز جو ہے افغانستان کی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, یہ بھی اسے رپورٹ کر رہی ہے. اینڈ دس از سم تھنگ ویری 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 الارمنگ. اس چیز کو آپ سمجھیے گا کہ آج یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا صبر جو ہے وہ جواب دے چکا ہے, اور پاکستان کی بس ہو چکی ہے. اور آج بھی اس سے ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ سیز فائر تو ختم ہے نا. پھر بھائی ابھی بھی اگر کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردوں کی, ابھی بھی اگر دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان کے اندر نہیں رک رہی, تو پھر بھائی the ceasefire is ended. سیز فائر تو پھر نام نہاد تھا, اور یہ بات اناؤنس کی جا چکی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمارے ساتھ ملاقات کے اندر بھی, کہ جی اگر یاد رکھیے گا کہ if کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ٹیررزم کا, سیز فائر اسی لمحے ختم ہوگا. اور طالبانی رجیم جو ہے, اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے افسوسناک, جس میں سی ٹی ڈی کے جو آفیسر ہیں انہیں جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے ٹی ٹی پی کے خارجیوں کی طرف سے اغوا کرنے کے بعد, یہ ایک تشویشناک چیز ہے, اور یہ اعلان جنگ ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش نہیں رہے گا. بلکہ میں آپ کو ایک اور کاروائی بتا دیتا ہوں. حسن خیل جو ایریا ہے وہاں پر ایک کاروائی ہوئی ہے, اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے حسن خیل پشاور کے ماؤنٹینیس ایریا کے اندر, جہاں پر کریڈیبل انٹیلیجنس یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے خارجی جو ہیں ناظرین کرام, اور ان کے کمانڈرز جن میں سلمان عرف صدیق اور سعد عرف شاہ گلی جو ہیں یہ موجود تھے. تو انیشل رپورٹس جو ہیں اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آپریشن کو کیری آؤٹ کیا گیا اب سے کچھ دیر پہلے. یہ خارجی ہیں ٹی ٹی پی کے, اور ان میں افغان نیشنلز اور افغان کمانڈرز بھی شامل تھے. یہ چھپے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر. یہاں پر کاروائی کی گئی ہے 15 ٹی ٹی پی کے خارجی, جن میں 2 ہائی ویلیو کمانڈرز شامل ہیں. دے ہیو بین ڈیلیٹڈ فرام دس ورلڈ. انہیں ڈسپیچ کر دیا گیا ٹورڈز ہیل, واصل جہنم ہو چکے ہیں. ایریا کو کارڈن آف کر دیا گیا, اور اگر کوئی ریمیننگ تھریٹ یا ریمیننگ ٹیررسٹ ہے اس کے لیے وہاں پر سینیٹائزیشن کا آپریشن جاری ہے. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کارروائی ہے ناظرین کرام, سی ٹی ڈی کے ایک آفیسر جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سابقہ آفیسر ہیں یا جو بھی معاملہ ہے, بٹ obviously this is something very 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 alarming for the state of پاکستان. اور ریاست کو اب کچھ انتہائی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے ہوں گے, اور بات جو ہے وہ اب بہت آگے نکل چکی ہے. پاکستانی آفیسر جو ہے اسے اگر آپ اس طرح سے شہید کر دیتے ہیں اغوا کے بعد, تو یہ ایک کھلا اعلان جنگ ہے, اور یہ پاکستان کے اب پیشنس کو ٹیسٹ, بات بہت آگے دیکھیں اسپن بول تک یہ ملے ہوئے ہیں, اینڈ دے وانٹ, یہ اشتعال دلانا چاہتے ہیں اس وقت پاکستان کو کہ پاکستان ادھر انگیج ہو, تاکہ وہاں پر ان کا جو نیا مالک ہے, نیا آقا ہے, جو ان مرسنریز کو, طالبانی رجیم کو خرید چکا ہے پیسے دے کے, ڈالر دے کر, اجت دوول کے مطابق کہ یہ کرائے کے قاتل ہے اور ہم انہیں خرید لیں گے. اور اسی اجت دوول سے امیر خان متقی جا کر ملا, اور اجت دوول نے کہا کہ ہم انہیں دیوبند کے مدرسے کے تھرو خریدیں گے, اور وہی کام ہوا کہ وہاں پر وہی سارے دورے بھی ہوئے. مطلب اجت دوول کا 10 سال پرانا اسکرپٹ اس نے پورا کر دیا. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہاں پر 5% بھی اگر اٹینشن پاکستان کی ادھر ہو تو ہم یہاں سے حملہ آور ہوں. انڈیا یہ چاہتا ہے, لیکن پاکستان نے اس وقت تیاری اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹلی, میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ مکمل کر دیا ہوا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.